Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Welcome back to English lesson with Miss Alifa. And today we are going to learn to read and listen to a story. Jadi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan sebuah cerita. And the title is The Elves and the Shoemaker. Jadi judulnya adalah The Elves and the Shoemaker. Oke, nah ini ada di buku kalian. Kalian bisa lihat di buku paket kalian bahasa Inggris. Nah sebelum itu kita belajar vocabnya dulu ya. Vocab itu adalah kosakata, kata-kata yang ada di dalam cerita tersebut yang kalian belum tahu artinya. Oke, jadi ini vocabulary listnya. Kita baca sama-sama ya. Oke, dari yang pertama. Elf. Elf. Atau kalau dia banyak, lebih dari satu, namanya elves. Elves. Artinya peri. Lanjut. Shoemaker. Shoemaker. Artinya pembuat sepatu. Make. Make. Atau making. Making. Artinya membuat. Sleep. Sleep. Atau sleeping. Sleeping. Artinya tidur. Who. Who. Artinya siapa. This. This. Artinya ini. Sama seperti this yang tulisannya THIS, tapi kalau this tulisannya THIS itu untuk benda yang satu saja. Kalau this THESE, nah ini bendanya lebih dari satu. Jadi menunjuk benda yang lebih dari satu pakai this. Wake up. Wake up. Atau wakes up. Wakes up. Artinya bangun tidur. Lovely. Lovely. Artinya cantik atau indah. Sell. Sell. Atau selling. Selling. Artinya menjual. Let's. Let's. Artinya ayo. Help. Help. Artinya membantu. Tired. Tired. Artinya lelah atau capek. Want. Want. Atau wants. Wants. Artinya ingin. A present. A present. Artinya hadiah. Nah, jadi vocabulary yang ini nanti akan ada di cerita The Elves and the Shoemaker. Oke, nah sekarang kita dengarkan ya ceritanya ya, sambil kita baca tulisannya. Oke, are you ready? Let's listen carefully. The Elves and the Shoemaker. The shoemaker is making shoes. I'm very tired. The shoemaker is sleeping. The elves are making the shoes. Let's help the shoemaker. Oh, yes! It's morning. The shoemaker wakes up. Who made these beautiful shoes? The shoemaker is selling the shoes.
What lovely red shoes. The shoemaker is very tired. The elves are working. The shoemaker is watching. Let's help the shoemaker. I like making shoes. The shoemaker is selling more shoes. He wants to thank the elves. Look at these pretty shoes. How can I thank the elves? The shoemaker is making a present for the elves. The elves are happy. The shoemaker is happy too. New boots, new jackets, new hats. Look at our lovely clothes. Oke, jadi tadi itu cerita The Elves and the Shoemaker. Jadi ceritanya si shoemaker itu capek waktu dia membuat shoes, membuat sepatu, kemudian dia tidur. Setelah itu, elves, para peri, dia membantu shoemaker untuk membuat sepatu. Waktu si shoemakernya bangun tidur, dia kaget, loh, kok ada sepatu? Siapa yang buat? Terus dia jual sepatunya dan ternyata sepatunya laris. Dan dia dibantu lagi sama elves. Dibantu lagi, dia jualan lagi, sepatunya makin laris. Kemudian si shoemaker mau membalas budinya elves. Jadi dia membuatkan hadiah untuk elves. Hadiahnya tadi ada boots, ada hat, dan sebagainya. Nah, ceritanya begitu. Jadi mereka sama-sama saling membantu. Oke, nah sekarang kita jawab pertanyaan ini ya. Miss Alifa punya beberapa pertanyaan buat kalian. Kita review dulu cerita tadi. Oke, the first question. What is the title of the story? Apa judul dari cerita tadi? Ada yang tahu? Oke, jadi judulnya adalah The Elves and the Shoemaker. The Elves and the Shoemaker. Next question. Who are the characters in the story? Karakter yang ada di cerita itu siapa saja? Ada dua jenis karakternya, ada dua. Yang pertama adalah the shoemaker dan satunya adalah elves. Elves-nya ada dua, jadi two elves. The shoemaker and two elves. Next question. How do the elves help the shoemaker? Bagaimana caranya para peri membantu shoemaker? Caranya adalah by making shoes while the shoemaker is sleeping. Jadi mereka membuat sepatu ketika shoemaker lagi tidur. Next question. How does the shoemaker help the elves? Bagaimana caranya shoemaker membantu peri? Caranya adalah by making a present. Jadi dengan cara membuat hadiah buat the elves. Oke, itu ya. Ini kita reviewnya tadi dari cerita yang tadi. Oke, after this, please do the exercise on the link on the description below. Jadi setelah ini kerjakan exercise yang ada di link di deskripsi di bawah video ini. Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Itu exercise-nya about the elves and the shoemaker. Okay, and I think that's all for today. Thank you for watching this video. We'll meet again in the next video, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.